여호와께서 Dan Tuhan 여호수아에게 berfirman 이르시되 kepada Yosua, 내가 오늘부터 inilah aku 시작하여 mulai 너를 membesarkan 온 namamu di 이스라엘의 mata seluruh 목전에서 orang 크게 Israel, 하며 supaya mereka 내가 tahu 모세와 bahwa 함께 seperti 있었던 것 dahulu aku 같이 menyertai Musa 너와 dan 함께 aku 있는 akan 것을 menyertai 그들이 알게 engkau. 하리라. 너는 Apakah 언약궤를 kau 맨 perintahkanlah kepada 제사장들에게 para imam 명령하여 pengangkat tabut 이르기를 perjanjian 너희가 itu 요단 demikian. 물가에 Setelah 이르거든 kamu 요단이 sampai ke tepi 들어서라 air 하라. sungai Yordan, 여호수아가 이스라엘 자손에게 Yosua kepada 이르되 orang Israel, 이리 와서 datanglah 너희의 dekat dan 하나님 dengarkanlah 여호와의 firman 말씀을 Tuhan 들으라 Allahmu. 하고 또 Lagi kata 말하되 Yosua, 살아계신 dari hal 하나님이 inilah 너희 akan kamu 가운데에 ketahui 계시사 bahwa Allah yang 가나안 hidup ada di 족속과 tengah-tengah 헷 kamu dan 족속과 bersungguh-sungguh, 히브리 kalaunya 족속과 orang 브리스 Kanaan, 족속과 orang Het, 기르가스 orang Hewi, 족속과 orang 아모리 Feris, orang 족속과 Gergasim, 여부스 족속을 orang 너희 Amori dan orang 앞에서 Yebus 반드시 itu dari 쫓아내실 hadapan. 줄을 이것으로 너희가 알리라. 보라, 온 Sesungguhnya 땅의 tabut 주의 perjanjian 언약궤가 Tuhan 너희 semesta 앞에서 bumi 요단을 berjalan menyeberang di 건너가나니 depan kamu. 이제 이스라엘 지파 중에서 각 지파에 Suku 한 Israel, 사람씩 seorang dari 12명을 tiap-tiap 택하라. suku. 온 땅의 주 여호와의 궤를 맨 제사장들의 발바닥이 요단물을 밟고 멈추면 요단물을 위에서 흘러내리던 물을 끊어지고 한 곳에 사여 서리라. 아멘. 온 땅의 주 여호와라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan semesta bumi. 이 애굽 땅에서 가나안 땅으로 가는데 걸리는 시간이 일주일이면 됩니다. Sebenarnya jarak yang harus ditempuh oleh orang Israel dari Mesir ke Kanaan itu hanya butuh 7 hari. 그런데 하나님께서는 이 길을 40년이라는 시간이 걸리도록 광야를 빙빙 돌아가게 하셨어요. Tetapi ternyata yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membuat mereka berjalan berputar-putar di 왜 padang 이렇게 gurun 하나님이 이스라엘 백성들로 하여금 힘든 길을 걸어가게 하셨을까요? selama 40 tahun. Apa sih alasannya Tuhan membuat bangsa Israel berjalan sampai 40 tahun di padang gurun? 그것은 이스라엘 백성들 속에 아직도 하나님을 신뢰하지 못하는 마음이에요. Alasannya adalah karena masih ada hati orang Israel yang belum bisa percaya kepada 그 Tuhan. 결과 문제가 올 때마다 원망하고 불신앙하는 이스라엘 백성들을 우리는 말씀을 통해서 보았습니다. Dan hasil daripada itu adalah kita bisa melihat bangsa Israel pun akhirnya selalu mengalami pengeluhan, bersungut-sungutan di hadapan Tuhan. 하나님이 주셔서 정복하게 될 그 가나안 땅에는 이 7족속 31명의 왕이 있는 땅입니다. Dan tanah yang Tuhan janjikan kepada orang Israel itu, yaitu ke tanah Kanaan itu, ada banyak 7 kerajaan besar dan suku-suku di sana. 이들이 가지고 있는 이 영적인 상태를 가지고는 그 땅을 정복할 수가 없는 것이죠. Dengan kekuatan mereka, sebenarnya mereka tidak mampu menguasai tanah Kanaan. 그래서 가나안 땅을 정복할 수 있는 그릇을 준비하게 하시는 것입니다. Jadi Tuhan memberikan waktu kepada orang Israel untuk bisa mempersiapkan bejana untuk menduduki Kanaan. 드디어 이 가나안 땅 입구 앞에 요단강 앞에 이스라엘 백성들이 섰어요. Hingga tibalah saatnya di mana mereka akhirnya berhadapan persis di depan sungai Yordan. 여러분, 우리는 문제 앞에 섰을 때 어떤 모습이 되어집니까? Saat kita berhadapan dengan pergumulan, apakah yang menjadi respon kita? 이스라엘 백성들처럼 불신앙하고 원망합니까? Apakah respon kita adalah kita mengeluh, berkeluh kesah dan bersungut-sungut seperti orang Israel? 아니면 하나님을 신뢰하고 믿음의 고백을 합니까? Atau apakah kita mengatakan iman di hadapan Tuhan? 민수기 14장에 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 다 원망했어요. Orang Israel pada saat itu mereka semua mengeluh di hadapan Tuhan. 밤을 새워서 통곡했다고 말합니다. Semalam suntuk mereka pada saat itu menangis meminta tolong. 그때 불신앙하지 않았던 두 사람이 있어요. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan, menangis, merengek, namun 2 orang yang tetap 누굽니까? bertahan iman. Siapakah 2 orang? 여호수아와 칼렙이에요. Yosua dan Kaleb.
여호수아 갈렙 두 사람만 약속의 땅 가나안 땅에 들어가게 됩니다. Hanya Yosua dan Kaleb saja yang mengatakan iman sehingga mereka lah yang masuk tanah Kanaan. 여러분 이스라엘 백성들이 이 요단강 앞에까지 이르기까지 어떤 여정을 걸어왔습니까? Perjalanan seperti apakah yang telah ditempuh mereka untuk bisa tiba di depan sungai Yordan? 출애굽기 12장 37절에 보니까 이스라엘 자손이 람셋을 떠나서 숫곳에라는 곳에 이르게 되었어요. Di dalam kitab Keluaran pasal 12, pada saat itu mereka berangkat dari Ramses ke Sukot. 그때까지의 기간을 성경은 430년이다라고 말합니다. Waktu itu Alkitab bilang bahwa 430 tahun dibutuhkan. 애굽에서 노예된 시간이 그렇게 길었어요. Mereka menjadi budak di Mesir sepanjang tahun itu. 그래서 그곳에서 하나님의 언약을 온전히 바라보게 되는 거예요. Dan sejak saat itu, mereka pun menjadi orang-orang yang harus benar-benar melihat perjanjian Tuhan. 여러분, Tabut perjanjian Tuhan. 이스라엘 백성이 광야에서 40년 기간들을 걸어가게 됩니다. Dan akhirnya bangsa Israel di padang gurun harus melampaui 40 tahun. 왜 하필이면 40년입니까? Kenapa 40 tahun? 민수기 14장 Bilangan 14 34절에 기록되어 있어요. ayat 34 berkata, 너희가 정탐한 날수가 40일인데 하루를 1년을 치겠다라고 말씀하십니다. di sini berkata, jadi 40 tahun lamanya karena kalian mengintai negeri 40 hari. Jadi satu hari dihitung 1 tahun. 그 불신앙의 결과로 40년이라는 시간 동안 광야길을 걸어가야 되는 거예요. Jadi 40 tahun itu menjadi waktu mereka membayar persungut-sungutan mereka di hadapan Tuhan menjadi 40 tahun dari 40 hari. 말씀을 한번 찾아볼게요. Mari kita cari firman 자, Tuhan. 신명기 8장 우리 말씀 한번 찾아봅시다. Ulangan 8 신명기 8장 2절 말씀을 ayat 같이 2. 읽겠습니다. Kita baca Ulangan 8 ayat 2. 2절 신명기 8장 2절 말씀 Ayat 2. 같이 읽습니다. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내가 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너희를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려 하심이라. 3절 있습니다. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너를 알지 못하며 내 조상들에게도 알지 못하던 만나를 내가 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 아멘. 왜 하나님이 광야길을 걸어가게 하셨습니까? Jadi mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel berjalan di tengah-tengah padang gurun? 우리를 낮추어서 겸손하게 만들어서 하나님을 바라보게 하는 겁니다. Tuhan mau mengajarkan kita agar supaya orang Israel supaya mereka merendahkan diri dan mengikuti kehendak Tuhan. 제가 지난번에 성도님들께 여러분 될 수 있으면 무릎 꿇고 기도하세요. 제가 그랬어요. Saya kan pernah juga bilang kepada jemaat Tuhan saat berdoa, cobalah berdoa sambil berlutut. 또 그게 안 되면 서서 기도하세요. 제가 했어요. Atau kalau misalkan tak bisa berlutut sambil berdiri. 그러니까 어떤 분이 저에게 목사님 기도하면 하나님 다 들으시는데 굳이 무릎을 꿇어야 됩니까? Terus ada seorang yang tanya, Pak Pendeta, kalau misalkan Tuhan benar-benar mendengar seluruh doa kita, kenapa harus 제가 berlutut? 얘기했어요. 안 꿇어도 됩니다. Dan saya jawab, memang sebenarnya berlutut itu tidak harus. 그런데 여러분 앉아서 가만히 기도해 보세요. Tapi kalau cuma duduk-duduk saja berdoanya, 그러면 머릿속에서 온갖 잡다한 생각들로 기도하는데 집중하는데 방해되는 것들이 많아요. banyak sekali hal-hal yang dapat membuat kita tidak bisa fokus berdoa. 여기서 우리가 합심으로 기도합시다 하고 5분만 지나가잖아요. Kalau kita berdoa satu suara bersama-sama dan 5 menit berlalu, 그러면 이 중에 몇 분은 주무시고 계실 거예요.
Pasti beberapa itu sudah ketiduran. 그만큼 우리가 힘이 없어요. Itulah kita yang sangat lemah. 근데 여러분, 무릎을 꿇고 기도하고 서서 기도할 때 불편합니다. Mungkin saat berlutut atau saat berdiri dan 몸이 berdoa, 불편하다고요. itu tubuh kita tidak nyaman. 그런데 그 불편함 속에서 오히려 하나님께 더 집중할 수가 있어요. Namun di tengah semua ketidaknyamanan itu, mungkin akan lebih baik karena membantu kita lebih percaya, lebih fokus kepada Tuhan. 여러분은 젊어서 무릎이 다 싱싱합니다. Mungkin di sini semuanya masih muda dan lutut-lutut Anda semua masih segar. 무릎 꿇고 기도해 보세요. Jadi cobalah 나중에 막 berlutut. 다리도 저리고 막 그래요. 다리가 잘 안 펴져요. Nanti pasti kaki itu udah kesemutan. 혹시 무릎이 아프신 분들은 서서 기도하세요. Kalau mungkin ada yang punya masalah lutut, ya sudah berdiri 될 수 saja. 있으면 소리를 내서 큰 소리 안 내도 돼요. 소리를 내서 조용하게라도 소리를 내서 한번 기도해 보세요. Kalau misalkan tidak perlu terlalu keras ngomongnya juga, yang penting bersuara. 그때 내가 얼마만큼 하나님께 집중되어질 수 있는지. Karena itu akan membuat kita bisa mengetahui seberapa fokus kita. 여러분 광야에 산다고 생각해 보세요. Coba kita bayangkan hidup di padang gurun. 얼마나 불편한지 몰라요. Pasti sangat tidak nyaman. 먹을 것도 없어요. Tidak ada makanan. 그런데 하나님은 그곳에서 매일같이 만나를 먹이셨다고요. Namun di tengah semua ketidaknyamanan itu, Tuhan setiap hari memberi makan mana. 매일같이 불기둥, 구름기둥으로 인도하셨어요. Tiap hari hidup di tengah-tengah tiang awan dan tiang api. 자, 신명기 8장 4절을 보세요. Ulangan 8 같이 ayat 4. 있습니다. 이 40년 동안 내 얼굴이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르트지 selama 40 아니하였느니라. tahun ini. 무슨 브랜드길래 40년을 옷을 입었는데 헤어지지가 않아요. Itu baju merek apa sih sehingga 40 tahun nggak rusak? 40년을 길을 걸어갔는데 발이 아프지 않다고요. Dan kasut di kaki mereka tidak menjadi bengkak, padahal sendalnya dipakai 40 tahun. 이유가 무엇입니까? Apa yang dibuat? 하나님이 보호하시고 인도하시는 백성이라는 거예요. Ya, alasannya adalah karena perlindungan Tuhan. Mereka adalah umat-umat yang selalu dilindungi dan dijaga Tuhan. 이 광야에서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 주신 것이 무엇입니까? Apa yang sebenarnya Tuhan berikan kepada bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun itu? 출애굽기 24장에 이스라엘 백성들에게 하나님은 십계명과 또 하나님의 율법의 말씀들을 주셨어요. Di tengah-tengah padang gurun itulah Tuhan berfirman kepada mereka dan memberikan 10 hukum-hukumnya. 지금까지는 그냥 육신이 원하는 대로 살았어요. Sekarang orang-orang itu hidup sesuai dengan kehendak daging mereka. 힘 있으면 힘 없는 사람들 걸 빼앗고 Dengan penuh kejahatan orang-orang mengambil kuasa orang lain dengan 심지어 kekuasaan. 죽이기도 하고 Bahkan membunuh orang lain. 아무나 내가 잘 되게 해주는 신이 있으면 아무 신이나 두고 거기에 엎드리고 절하고 Dan juga bahkan datang untuk bersujud kepada dewa-dewa. 율법 없이 살아가는 백성들이 Banyak sekali orang hidup tanpa hukum Taurat. 그들에게 하나님의 백성으로 어떻게 살아야 되는지를 알게 하시는 거예요. Nah, itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada mereka 누구를 10 섬겨야 hukum Taurat. 되는지를 섬김의 대상을 바르게 알게 하시는 거예요. Tuhan mengajarkan kepada mereka siapakah yang seharusnya mereka sembah. 예배가 무엇인지 알게 하시는 거예요. Tuhan mengajarkan apa itu arti ibadah. 부모를 어떻게 섬겨야 될지 알게 하시는 거예요. Dan juga bagaimana caranya untuk menghormati orang tua. 내 주위에 있는 사람들을 어떻게 사랑하고 보호해야 되는지를 알게 하시는 거예요. Bagaimana juga caranya mengasihi orang-orang sekitar kita dan melindungi orang-orang di 하나님의 sekitar. 백성으로 살게 하시는 거예요. Tuhan mengajarkan cara untuk hidup sebagai umat 우리는 Tuhan. 순간순간 하나님의 백성이라는 사실을 잊고 살 때가 많습니다. Ada saat-saat di mana kita selalu melupakan identitas kita sebagai bangsanya Tuhan. 왜 그렇습니까? Apa yang membuat kita 사는 게 lupa? 바빠요. Karena kesibukan hidup. 지금 당장 해결해야 될 문제가 많아요.
banyak sekali masalah yang harus segera diselesaikan. 그러다 보면 하나님의 말씀과 내 삶이 자꾸 멀어지게 돼 있는 Dan 거예요. itu membuat hidup kita itu semakin jauh dari Tuhan. 근데 광야에서 하나님은 성막을 짓게 하셨습니다. Dan di tengah-tengah padang gurun itu Tuhan mengajarkan kita suatu kemah suci. 그리고 12지파가 그 성막을 중심으로 다 집을 지었어요. Dan Tuhan telah memberikan 12 suku-sukunya di setiap kemah. 예, 텐트죠. 그래, 깨마. 그것을 문을 열면 제일 먼저 하나님의 임재가 임하는 이 성막을 보게 한 거예요. Sehingga akhirnya kemah suci itu ada di tengah-tengah. Saat mereka membuka pintu rumah mereka, kemah mereka, yang terlihat adalah kemah suci. 그 안에 하나님의 언약궤가 있습니다. Dalam situ ada tabut perjanjian. 그래서 그 하나님의 영광이 임하는 곳에 이스라엘 백성들이 시선이 거기를 바라보게 돼 있는 거예요. Hingga akhirnya mata umat-umat Israel itu selalu terpusat kepada kemuliaan Allah. 그뿐만이 아닙니다. Dan 민수기 10장 33절 말씀에 보니까 백성들 앞서 언약궤가 3일을 먼저 갔어요. Dan juga setiap kali mau berangkat umat Israel, tabut perjanjian Tuhan itu harus berangkat terlebih dahulu 3 hari sebelumnya. 백성들이 실만한 곳이 어디에 있는지를 먼저 하나님이 인도하신 것입니다. Jadi Tuhan terlebih dahulu berjalan supaya bisa melihat di manakah orang Israel bisa beristirahat. 여러분, 하나님께서 우리 앞서 우리의 삶을 이끄시고 인도하시는 줄 믿습니다. Dan begitulah cara Tuhan menuntun kita. 이스라엘 백성들은 광야 같은 어려운 환경 속에 있었지만 승리의 길을 걸어갔어요. Orang Israel juga hidup di tengah-tengah padang gurun yang begitu menyusahkan, namun Tuhan memberikan kepada mereka 그것은 kemenangan. 언약궤를 따라갔어요. Agar supaya mereka bisa mengikuti tabut perjanjian. 그러면 지금 언약궤 없는데 우리는 뭘 따라가야 됩니까? Dan kita mungkin bertanya, sekarang kita tidak punya tabut perjanjian, jadi apa yang harus kita ikuti? 언약궤 찾아야 됩니까? Bagaimana kita harus hidup? Apa 그것이 kita harus mencari 아니라 tabut perjanjian? 더 완전한 길을 우리에게 허락하셨어요. Bukan begitu, tapi Tuhan telah memberikan kepada kita suatu jalan yang lebih baik. 그것은 하나님의 말씀이에요. Jalan yang lebih baik itu adalah firman Tuhan. 우리 청년부가 3월 달에 1일 수련회가 있어요. Nah, jadi bulan Maret, pemuda kita ada suatu ibadah. 우리 이제 di luar. 여기 있는 사람은 다 갈 것 같네요. Iya, pada bulan Maret, dan itu mungkin semua di sini akan ikut ya. 그래서 그 수련회 계획서에 보니까 붙잡은 말씀 이렇게 딱 있어요. Nah, di proposal itu mereka menulis ayat-ayat. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이다. Jadi ayat-ayat itu adalah dari Mazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 아멘. 우리 인생은 말씀 따라가면 승리하는 인생입니다. Jadi hidup kita itu benar-benar hidup yang mengikuti firman Tuhan. 오늘 이 여호수아가 눈앞에 있는 현실이 어떤 상황입니까? Dan apa sih realitas yang sedang dihadapi Yosua saat itu? 여호수아 1장 1절 제일 첫 번째 시작은 이렇게 시작합니다. Yosua 1 ayat 1 dimulai dengan 여호와의 종 모세가 죽은 후에 sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, 40년 동안 리더로 있었던 그 모세가 죽었단 말이에요. Musa, seorang pemimpin yang telah menuntun mereka 40 tahun sudah mati. 또 출애굽을 경험했던 모든 사람들이 광야에서 다 죽었어요. Dan semua orang yang telah mengalami kesusahan di padang gurun juga sudah mati. 눈앞에 요단강이 있습니다. Di depan mata mereka ada sungai Yordan. 또 강을 건너가면 여리고라는 큰 성이 지키고 있어요. Dan setelah menyeberangi sungai, ada juga kota Yeriko yang besar. 이 여호수아가 얼마나 두려운 마음이 있었겠습니까? Seorang Yosua pasti 그때 sangat mengalami ketakutan. 하나님께서는 여호수아에게 말씀을 주시는 거예요. Dan itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada Yosua. 내가 모세와 함께 했듯이 너와 함께 하겠다.
Sama seperti aku menyertai Musa, 내 aku 평생에 menyertai. 너를 대적할 자가 없을 것이다. Tidak ada seorang pun yang akan berani melawan 두려워하지 engkau. 말라. Jangan takut. 강하고 담대해라. Kuatkan hatimu dan teguhkanlah 내가 너와 hatimu. 함께 하겠다. Aku akan menyertaimu. 아멘. Amen. 이 여호수아에게 하나님은 말씀을 주시고 그 두려움이라는 현실 앞에서 담대하게 하시는 겁니다. Dengan firman Tuhan ini akhirnya Yosua berani berdiri dan menguatkan diri. 우리가 내가 계획하고 생각한 것들이 잘 되어질 때가 있어요. Kita ada saat-saat di mana hidup ini berjalan sesuai rencana. 근데 사람은 이상합니다. Tapi orang-orang itu sangatlah aneh. 잘 될 때는 하나님을 안 바라봐요. Saat mereka aman, mereka tidak melihat Tuhan. 뭔가 길이 막히고 답답하고 그럴 때 하나님 앞에 엎드리게 돼 있어요. Mereka hanya akan mencari Tuhan saat jalan itu sudah tertutup. 여러분 빨리 눈치를 채야 됩니다. Jadi, kita harus benar-benar secepat mungkin mengetahui. 신앙생활 성공의 방법이 어디에 있습니까? Di manakah kita bisa menemukan keberhasilan dalam kerohanian 하나님의 kita? 말씀을 온전히 신뢰하고 따라가는 거예요. Kita akan berhasil secara rohani saat kita mengikuti firman Tuhan. 올해 우리 모든 성도들이 지금 도전하고 있습니다. Karena semua jemaat Tuhan sedang berusaha untuk membaca firman Tuhan. 뭐죠? 성경 일독을 두고 계속 지금 도전하고 있잖아요. Berusaha untuk membaca seluruh isi Alkitab. 제가 우리 오주석 장로님께 미션을 드렸거든요. Saya telah memberikan kepada Bapak Penatuao. 얼마나 충성된 종으로 매일같이 맥체인 성경 유튜브를 딱 올려주시잖아요. Jadi itulah sebabnya setiap hari beliau mengirim link YouTube di grup gereja. 인도네시아어로도 있으면 좋을 텐데 제가 찾지를 못했어요. Sayang sekali tidak ada bahasa Indonesianya. 여러분 한번 찾아보세요. 네. 그래서 매일 성경을 읽고 묵상하고 우리가 나아갑니다. Setiap hari membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. 또 매일 성경 큐티를 통해서 영적인 삶을 다스립니다. Juga kita mempunyai quiet time setiap hari melalui daily Bible. 또 reading. 라마단 금식 기간에 우리도 릴레이 금식하며 기도합니다. Kita juga sedang melakukan ibadah puasa, doa 이 시간에 puasa. 하나님은 역사하실 것입니다. Saya percaya Tuhan pasti akan bekerja. 여러분 갑자기 큰 능력이 한 번에 나타나는 것이 아니라 우리 삶의 매일매일의 삶 속에서 영적으로 살아나고 힘을 얻는 거예요. Jadi mari kita setiap hari mencari waktu untuk menguatkan rohani kita, tubuh jiwa roh kita. 여러분 운동을 한 번 했다고 갑자기 힘이 세지는 거 아니에요. Bukan berarti karena satu kali berolahraga kita akan langsung menjadi kuat. 운동 선수들은 또 운동하는 사람들은 꾸준하게 규칙적으로 그것을 합니다. Dan biasanya para olahragawan itu mempunyai waktu-waktu khusus untuk berolahraga. 여러분 기도할 때 여러분도 모르게 하나님의 영으로 충만케 되어지는 것입니다. Dan saat kita berdoa juga tanpa kita sadari, Tuhan akan memenuhkan hidup kita. 예수님의 제자들에게 한 사람이 찾아왔어요. Suatu hari, seseorang datang menemukan murid-murid Yesus. 자신의 아들이 귀신에 들려가지고 물 속에서 귀신이 자꾸 죽이려고 하는 거예요. Bapak ini datang bertemu dengan murid-murid Yesus dan menceritakan bahwa anaknya sedang kerasukan roh jahat dan terus-menerus melempar diri ke dalam api. 우리 아들 좀 고쳐주세요. Terus dia minta, tolonglah anak saya. 근데 그때 제자들은 그 아이를 고치지 못했습니다. Tapi murid-murid Tuhan Yesus tidak mampu menyembuhkan anak itu. 그 가운데 예수님이 보시고 그 아이를 고쳐주셨습니다. Akhirnya Tuhan Yesus melihat anak itu dan menyembuhkan anak itu. 그 아이 속에 있던 귀신이 도망가고 그 아이가 온전해진 것입니다. Dan akhirnya anak itu menjadi sempurna kembali dan roh jahat di dalamnya itu telah hilang. 그리고 제자들이 밤에 예수님에게 질문합니다. Pada malam hari, murid-murid Yesus datang. 주여, 우리는 왜 그런 능력이 우리의 가운데 나타나지 않았습니까? Akhirnya murid-murid Yesus bilang, Tuhan, kenapa kami tidak punya kuasa untuk mengusir roh jahat dari anak itu? 예수님이 말씀하셨어요. Dan Tuhan Yesus bilang, 기도 외에는 이런 능력이 나갈 수 없느니라. kalau bukan dengan doa, maka
tipe ini tidak bisa diusir. 킹 제임스 버전에는 기도와 금식 외에는 이런 능력이 나갈 수 없다. Dan sebenarnya dalam versi lain Alkitab seperti Alkitab Bahasa Indonesia bilang dalam doa dan puasa hanya bisa diusir dengan doa dan berpuasa. 여러분 하나님의 능력을 체험하는 모든 주의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah jemaat Tuhan yang mengalami kuasa Tuhan. 눈앞에 요단강이 있어요. Di depan mata orang Israel ada sungai Yordan. 여호수아 3장 15절을 보니까 요단이 곡식을 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘쳤더라. Dan di situ berkata bahwa sebenarnya di setiap musim menuai sungai Yordan itu meluap sebak sampai 이스라엘 백성들이 지금 지나가려고 하는데 강이 넘치고 있는 거예요. jadi itu seperti lagi air pasang, jadi sungainya lagi sangat meluap. Padahal orang Israel mau lewat. 어떻게 건너갑니까? Tidak bisa dilewati. 이스라엘 백성은 언제 승리했다고요? Tapi kapan bangsa Israel menang? 언약궤 따라갈 때. Setiap mengikuti tabut perjanjian. 제사장들이 그 언약궤를 메고 요단강에 발을 디뎠습니다. Dan akhirnya para imam-imam itu mengangkut tabut perjanjian itu dan melewati sungai Yordan. 그때 이 요단강의 물이 끊어지고 멈췄었어요. Dan akhirnya saat itu sungai Yordan itu berhenti mengalir. 이스라엘 백성들은 언약궤를 따라 요단강을 건너간 것입니다. Dan orang Israel pun akhirnya bisa mengikuti tabut perjanjian dan berjalan di sungai Yordan yang kering. 여러분 말씀을 보겠습니다. Mari kita membaca firman Tuhan. 여호수아 4장 Yosua 4 여호수아 4장 5절에서 7절까지 말씀입니다. ayat 5 sampai 7. 여호수아 4장 5절에서 7절 같이 읽습니다. Yosua 4 ayat 5 sampai 7. 시작. 그들에게 Dan 이르되 Yosua 요단 berkata 가운데서 kepada 들어가 mereka, 너희 하나님 "Menyeberanglah 여호와의 di 궤 depan 앞에로 Allahmu ke 가서 tengah-tengah sungai 이스라엘 Yordan, 자손들이 dan 지파 angkatlah 수대로 masing-masing sebuah 각기 batu 돌 한 atas 개씩을 baumu 가져다가 menurut 어깨에 bilangan 매라. suku orang Israel. 그것이 너희 중에 Ini 표징이 tanda di 되리라. tengah-tengah kamu. 후에 Dan anak-anakmu 너희의 bertanya di 자손들이 kemudian 물어 hari, 이르되 apakah 이 artinya 돌들은 batu-batu 무슨 ini 뜻이냐 batu 하거든 Maka 그들에게 haruslah kamu 이르기를 katakan kepada 요단물이 mereka 여호와의 bahwa 언약궤 air 앞에서 sungai Yordan 끊어졌나니 terputus di depan 곧 tabut 언약궤가 perjanjian. 요단을 건널 Begitu 때에 menyeberangi 요단물이 sungai Yordan, 끊어졌으므로 air sungai 이 Yordan itu 돌들이 terputus. 이스라엘 Begitu 자손에게 maka batu-batu 영원히 itu akan menjadi 기념이 tanda 되리라 peringatan 하라 하니라. bagi orang Israel untuk selama-lamanya. 아멘. 12지파 수대로 각각 한 돌씩을 지어서 탑을 쌓았습니다. Jadi pada saat itu mereka membangun suatu tanda peringatan di samping sungai Yordan. 기념비가 되게 한 거예요. Menjadi suatu peringatan. 왜 그 기념비를 만들게 했다고 성경은 말합니까? Dan apa yang dikatakan Alkitab tentang kenapa harus ada peringatan itu? 다음 세대, 곧 너희 후손들이 이게 무슨 뜻이냐라고 질문하면 하나님의 언약궤 앞에 이 요단강이 끊어졌다라는 것을 말해라. Dan ternyata batu peringatan itu mengajarkan bangsa Israel bahwa supaya anak-anakmu kelak mengetahui bagaimana Tuhan membantumu menyeberangi sungai Yordan. 여러분이 정말 복음의 증인으로 그리스도의 증인으로 서기를 축복합니다. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati, jadilah orang-orang yang menjadi saksi Injil. 어머니, 왜 그렇게 하나님의 말씀을 읽고 사모하십니까? Supaya saat anak-anak kita tanya, Mama, kenapa sih Mama itu begitu rajin membaca Alkitab? 아버지, 왜 그렇게 예배에 목숨을 거십니까? Oh, Papa, kenapa Papa begitu rajin sampai mempertaruhkan nyawa untuk firman Tuhan? 하나님의 말씀이 살아서 우리의 능력이 되어지고 우리의 영과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개는 능력의 말씀임을 증언하는 것입니다. Dan kita harus memberitahu kepada anak-anak kita kelak bahwa karena firman Tuhan itu hidup, dia itu mampu memisahkan jiwa dan roh dan sumsum dan tulang. 이 말씀으로 내가 새 생명을 얻었다. Dan firman yang hidup itulah yang memberikan hidup bagi saya. 이 말씀으로 내가 살았다. Dan firman inilah yang memberikan saya kehidupan baru. 너도 이 말씀으로 살기를 원한다. Dan kamu juga harus hidup dengan ini. 여러분 하나님의 말씀의 증인으로 여러분 온전히 서기를 원합니다. Mari jadilah saksi-saksi firman. 하나님께서는 왜 이런 기적들을 나타내셨습니까? Apa alasannya Tuhan mengerjakan semua
mujizat-mujizat ini di depan mata Israel. 온 이스라엘 백성들로 하나님의 능력을 알게 하기 위함입니다. Supaya seluruh umat Israel bisa melihat bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang berkuasa. 여호수아 4장 24절 말씀입니다. Yosua 4 ayat 24. 우리 같이 한번 읽어볼까요? Mari kita baca bersama-sama. 이는 땅의 모든 supaya semua bangsa 백성에게 di bumi 여호와의 tahu 손이 bahwa 강하신 kuat tangan 것을 Tuhan 알게 하며 dan supaya mereka 너희가 selalu 너희의 takut kepada 하나님 Tuhan 여호와를 항상 Allahmu. 경외하게 하려 하심이라 하라. 아멘. Amen. 어떻게 한다고요? Bagaimana? 이 땅에 있는 모든 백성이 하나님의 살아계심을 알게 하는 것입니다. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allah. 먼저는 이스라엘 백성들로 하여금 하나님의 능력을 보게 하시는 것이죠. Jadi pertama-tama Tuhan mau menunjukkan bagaimana kuat kuasa tangan Tuhan melawan orang Israel. 또한 이 가나안 땅 족속들과 모든 열방들이 하나님을 알게 하는 것입니다. Namun sebenarnya juga untuk bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di Kanaan mengetahui siapakah Tuhan yang berkuasa di bumi. 여러분을 통해서 하나님의 살아계심이 나타나기를 축복합니다. Tuhan Yesus memberkati, jadilah orang-orang yang bisa menunjukkan 하나님의 Allah 손이 itu hidup. 여러분 개인과 가정과 여러분 직장 가운데 나타나기를 축복합니다. Kiranya tangan Tuhan menyertai setiap pribadi kita, setiap keluarga kita, dan pekerjaan kita. 그래서 온 땅에 주 여호와 하나님의 살아계심이 증거되기를 축복합니다. Supaya kuasa Tuhan benar-benar turun atas umat-umatnya. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami terima kasih. 예수 그리스도 이 생명의 복음을 알게 하신 주님 감사합니다. Terima kasih telah mengajarkan kami Injil yang memberi hidup, yaitu Yesus Kristus. 이스라엘 백성들이 언약궤 따라 가는 곳에 승리하였듯이 우리도 말씀 따라 승리하는 주의 백성들 되게 하여 주옵소서. Sama seperti bangsa Israel yang mengikuti tabut perjanjian dan menang, bantu kami juga agar supaya bisa menang dalam hidup kami. 눈앞의 현실에 속지 않게 하옵소서. Dan biarlah kami tidak tertipu dengan apa yang ada di depan mata kami. 오히려 하나님의 능력을 체험하는 기회가 될 줄 믿습니다. Dan kami percaya bahwa ini akan menjadi kesempatan bagi kami untuk mengetahui kuasa Tuhan. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan juga karya-karya dari Roh Kudus 온 땅에 하나님의 살아계심을 증거할 kiranya hadir kepada seluruh umat-umat Tuhan yang akan menjadi saksi. 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.